දෙමළ තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඨමාලා 55. தமிழ் grade 3 lesson 55. தமிழ் மூன்றாம் தர பாடங்கள் பாடம் 55. சரியான சொல்லை தெரிவு செய்து எழுதுவோம். මෙතන අහලා තියෙන්නේ හරි වචන තෝරාගෙන ලියමු කියලා. Let's choose the right words and write. பரிசு பெற்ற සිරුමි පාට පාඩිනාල්. මෙතන ඔයගලන් ලියන්න තියෙන්නේ සිරුමි දෙකක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ හරි එකක් මොකද්ද කියලා ඔයගලන් බලලා ඉරක් අදින්න ඕනේ. நாம் உயிர் வாழ அவசியம். வண்டி சென்றது. சாந்தன் பாடசாலைக்கு வரவில்லை. அந்த මුන්නේ නින්றது. මේකේ හරි එක ඔයගලන් හරියට ලියලා ආපහු ඔයගලන් ලියන්න. එතකොට තමයි හොඳට පාඩම් වෙන්නේ. මෙතන මම ඔයගලන්ට උත්තර ලියලා දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි පරිසු පෙට්ට සිරුමි. හරි රුයන්න අරුණා හරි එක බලන්න. සිරුමි පාට පාடினார். நாம் உயிர் வாழ කාට්රු අවශ්‍යම්. කාත්තු කියලා කියනවා තමයි. ඒ වුණාට ඒක නිකන් කතා කරන භාෂාවට කාත්තු කියලා කියනවා. ඒ වුණාට හරි වචන දෙමළෙන් හරි වචන කාට්රු. එතකොට நாம் உயிர் வாழ காற்று அவசியம். வண்டி விரைந்து சென்றது. விரைந்து බලන්න මෙතන விரைந்து නෙවෙයි விரைந்து சென்றது. சாந்தன் நேற்று பாடசாலைக்கு வரவில்லை. நேற்று කොහමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. அந்த உருவம் முன்னே நின்றது. එතකොට මෙතනත් හරි වැරදි. ඔයගලන් බලලා ඔයගලන් ලියපු එක හරිද කියලා බලා ගන්න. මෙතන අර හරි උත්තරට මම සිංහල තේරුමක් වෙනදා වගේම දීලා තියෙනවා. බලලා ඉගෙන ගන්න. මෙතනත් වෙනදා වගේම ඉංග්‍රීසි තේරුම දීලා තියෙනවා. ඔයගලන් දන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා නම් බලලා ඉගෙන ගන්න. මෙතන අහලා තියෙන්නේ පහත දක්වා ඇති වචන භාවිතා කළ හිස්තැන් පුරවන්න. Fill in the blanks using the words given below. கீழே தரப்பட்டுள்ள சொற்களை வைத்து இடைவெளிகளை நிரப்புவோம். உனது தீல තියෙන්නේ பொந்து, ஆரம், பேசும், பறவை, பழங்களை வளர்ப்பார்கள். වලර්පාර්හල් ඔය ටික දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි එක තමයි கிளி அழகான. දෙක அது விரும்பி உண்ணும். තුන பேச பழகினால் அது. හතර அதன் வாழ்விடம் ஆகும். පහ ஆண் கிளியின் கழுத்தில் உண்டு. අය සිලර් කිලියයි විරුම්බි. ඔන්න ওই ටික තමයි ඔයගලන්ට හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තියෙන්නේ. මෙතන උත්තර දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි එක கிளி அழகான பறவை. දෙක அது பழங்களை விரும்பி உண்ணும். තුන பேச பழகினால் அது பேசும். හතර அதன் வாழ்விடம் பொந்து ஆகும். පහ ஆண் கிளியின் கழுத்தில் ஆரம் உண்டு. හය සිලර් කිලියයි විරුම්බි වලර්පාර්හල්. මේ ටික තමයි උත්තර. ඒකේ මෙතන මම සිංහල තේරුම දාලා තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මෙතන මම ඉංග්‍රීසි තේරුමකුත් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා පාඩම් කරගන්න. මෙතන කියලා තියෙන්නේ වචන සකස් කර හිතෝපදේශ සාදන්න. let's arrange words and make proverbs. சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி பழமொழி ආக்குவோம். මේක වරද්දලා වචනවල එහාට මෙහාට කරලා දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන් හරි ගස්සලා මේකේ හරියට proverbs ටික ලියන්න ඕනේ. මම මෙතන උත්තර දීලා තියෙනවා. கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். ஆணைக்கும் அடிசருக்கும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். එක கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை.
දෙක ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு. துண அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். 4 ஆணைக்கும் அடி சறுக்கும். පහ නෝයත්‍ර வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். මෙතන ඕගලන්ට මම ඒවේ සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙනවා. මේක පාඩම් කරගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් දෙමළ ඉගෙන ගන්නකොට පාවිච්චි කරන්න ඒව නෙමෙයි. ඕගලන්ට මේක හොඳයි. ඉතින් ජීවිතේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න මේව හොඳයි. එදිනෙදා වැඩවලටත් පොඩ්ඩක් ඉතින් එහෙම මේව නෝයත්‍ර வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். ඒ කියන්නේ ලෙඩක් නැත්තොත් ඒක තමයි ලොකුම ධනයයි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් හොඳයි ඒවා දැනගන්න ඒවා. මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ පහත දක්වන වචනවල බහුවචන ලියන්න කියලා. Let's write plural words of the following. பின் வருவனவற்றின் பன்மை சொற்களை எழுதுவோம். பின் வருவனவற்றின் பன்மை சொற்களை எழுதுவோம் කියලා අහලා තියෙනවා. சிறுவன் விளையாடுகின்றான். plural லியන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. கொடி காற்றில் அசைகிறது. சேவல் கூவியது. நான் நடனமாடினேன். யானை கரும்பு உண்ணும். මෙතනදී මම බහුවචන ටික දීලා තියෙන්නේ. சிறுவர்கள் விளையாடுகின்றார்கள். கொடிகள் காற்றில் அசைகின்றன. சேவல்கள் கூவுகின்றன. நாங்கள் நடனம் ஆடினோம். யானைகள் கரும்பு உண்ணுகின்றன. ඒව තමයි බහුවචන. ඒව හොඳට බලාගන්න. වෙනදා වගේමයි මම ඕගලන්ට සිංහල ඉංග්‍රීසි තේරුම දීලා තියෙන්නේ උත්තරත් එක්ක. මෙතන මම දීලා තියෙන්නේ බහුවචන වලට තමයි මම මේ සිංහලයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මෙතන අහලා තියෙන්නේ සපයා ඇති හිස් තැන් වලට සුදුසු නාමපද තෝරා ලියන්න. දැන් ඕගලන් නාමපද ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් නාමපද හොඳට බලා ගන්න මොකද්ද කියලා. Select the appropriate nouns and write it in the space provided. பொருத்தமான பெயர் சொற்களை கீறிட்ட இடத்தில் எழுதுவோம். නාමපද කියන්නේ பெயர் சொல். ඉතින් ඒක මෙතන ඔයගොල්ලන් හරියට ලියලා ඔයගොල්ලන් දැන් දන්නවා තේරුම් සේරම දන්නවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් ලියලා හරි වැරදි බලා ගන්න. ඔන්න දැන් මම ප්‍රශ්නට මම මෙතන දැන් උත්තර දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් ලියපු ඒවත් එක්ක හරි වැරදි බලා ගන්න. මෙතන වෙනදා වගේම මම ඉංග්‍රීසි සිංහල තේරුම දෙකම දීලා තියෙනවා. හොඳට මේව බලා ගන්න. මේක දැන් එන්න අපි තව ඇඩ්වාන්ස් විදියට ඉගෙනගෙන යන්නේ. ඒක නිසා මේව බලාගත්ත නැත්නම් ඕගලන්ට අමාරුයි. ඒක නිසා මේව හොඳට තේරුම් අරගෙන තමයි ඊළඟ පාඨමාලාවට යන්න වෙන්නේ. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.